ଜୁହାର ଯେମା ସମଲେ ଆଜି ଆମର ଘରେ ପୋଟଲ ଭଜା ଆଉ ଶାଗ ରନ୍ଧା ହଉଛେ। ବାଇଗଣ ନିଥାଇ ବେଲେ ବାହାରିଲେ ବାଇଗଣ ଥିଲା ବେଲେ ସେଟାକେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ କିଛି ନିଥାଇ ବେଲେ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବେଲେ ଚଲ ଆଣିକି ଛତି ଟିକେ କହିଲି ବେଲେ ଏଇଟା ବର୍ଷା ଦେଖୁଛ କେନ୍ତା ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଥିଲାନ ବେଲେ ଛତି ନେଇକି ପଲାଲୁ। ଛତି ନେନୁ ଦୁକାନରୁ ଏତେ ରେଟ୍ 260 कहला। अधा किलो आनलु आउ घर के पले आसलु। हेनु रास्ता रे देखलु जे सारू पुटल भेंडी पपीता बसई थिला बेले कुंदरू आउ काकड़ी टे घिनी पकड़ू पले आसलु। घर के आली छती के रांधी पकाली। छती बनावा काटलाटा देखली रांधवारटा निगने न लेट हेतला न बेले फिर आली घर के छती बसे किना कपड़ा छत के कपड़ा सुखे भागली। छतरे भी पूरा उदा उदा। तापरे इन व्यू देखो केते वर्षा आइছে केनता दिसे। कपड़ा सुखे सुखा देली। तापरे घर के पले आसली। पाराटा देखो केनता बसचे जे के पले आसलु। तापरे भात टा रेडी देखो सब रांधवारटा वीडियो नि बने